Kumar Jamatia rubber mission project notei Thai Berai Naikha ADC village amsayok khopjak Tarapoddo para Khumpui RD block Bisramganj amsai Thai Berai naimani ulo koktoma thunai rokni bwskango koklab narukthani TRPC Tribal Welfare Department by Naharjak tangbatangni bisingte 1250 hectare hayo rubber bufang kaijaknai te o talni bisingono o tangbatang naharjaknai hini borsaka field visit Naikha oro kaisa chini yar bisin hoyto kaisa plant tongo oro 75 family 75 family sing rubber kaina bogi sing try khai tongo tini chini yar bisin staff te ang sing oro faine fika oro belai kha ja kaham endai tok jaga oro sing taklai bosoro chini kaisa scheme tongo 1000 hectare na 1250 हेक्टर जों राबार गायनाय अबचिनि एक्शन प्लान दङ ओ 2021 चिनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट থেকে এবং চিনাং যা ফাইনে ফিকা যা বেলে নাইथाव र पाछे गाट बिसामन्ज एरिया जों अ मास बिसिङनो जों चेष्टा खायना र कैसा इनॉग्रेशन जों खायनाय चिनि टीआरपीसी डिपार्टमेंट होते चिनि बेनिफिशियरी जों मानखा बरियागो पाट्टाव जों गायनाय जोंनो खारो प्रोजेक्ट बरक 1.75 बरनि एकड़ जागा दङ जों ता जागा आबनो ठीक लायै जों अ मास बिसिङनो जों बेनिफिशियरी सिलेक्शन खायनाय जों टीआरपीसी होते र राबार बागान गायजानाय हामबाय